अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जो हेल्थ रिलेटेड के बारे में है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दिल के दौरे के इलामात के बारे में कि किस तरह हमें दिल के दौरे के इलामात का पता चलेगा, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, उसको कितना सीरियस लेना चाहिए और बाकी बीमारियों से हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको किस तरह दूसरी बीमारियों से इसका मुआवजा कर सकते हैं कि दिल का दर्द है या किसी और बीमारी के रिलेटेड है। तो हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये दर्द क्यों होता है और इसका आगे हमने क्या करना है, इसके इलाज के लिहाज से किस टाइम हमने इमरजेंसी पहुंचना है और टाइम के मुताबिक हम देखेंगे कि जितने बंदा जल्दी पहुंच जाता है। तो ये सारी बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। अच्छा, ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे रीज़न ये है कि दिल की जो शरेयान हैं, दिल की जो रगें हैं, उसमें दिल को भी वो सप्लाई कर लेता है और इस तरह दिल से बाहर जो रगें आती है वो सारे बदन को सप्लाई कर लेता है। तो जो दिल की रगें हैं उसमें तंगी आना शुरू हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल बर्डन होता है, जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, जिसको हम प्लेक कहते हैं, वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। खून का लोतला उसे कहते हैं, वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। तो जितना वो रगों में तंगी कर लेता है उतने बंदे को, इंसान को इसकी इलामात, दिल के दौरे की इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। देख लो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का रग जो है ना वो तकरीबन 30% बंद है या 40% बंद है, तो वो बंदे को ऐसे इलामात, चलने फिरने पे, दौड़ने पे उसको इलामात महसूस हो रहे होंगे दिल के दौरे के। अगर ये बढ़ जाता है तो वही, जिस तरह हमने पिछली उसमें बताया था कि दिल की अक़साम कौन कौन से है, जिसमें हमने कहा कि एक मामूली सा है और एक दरमियाना सा, एक बड़ा हार्ट अटैक है। तो उनमें फिर उसी तरह वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है जितनी तंगी आना शुरू हो जाती है। अगर मुकम्मल रग बंद हो जाता है, तो जो शरेयान है वो बंद हो जाता है, तो उसको हम मुकम्मल जो बड़ा हार्ट अटैक है वो कह देते हैं। तो ये इन्हीं रगों में तंगी की वजह से हो जाता है। तो जब इसमें ये आ जाता है तो बंदे को हार्ट अटैक के अलामात महसूस हो जाते हैं। अब जब शरेयान बंद हो जाते हैं तो दिल का जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रहा होता है वो वहाँ पे खून पहुँच नहीं पा रहा होता, वहाँ पे जो ग़िज़ाइयत है वो पहुँच नहीं पा रहा होता। तो इसी वजह से वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है और वो दिल की दर्द की सूरत में हमें महसूस हो जाता है वो अलामात। अभी इसकी अगर इस तरह एक बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? देख लो, फॉर द फर्स्ट जो हम इस पे बात करेंगे, जो दिल का बड़ा हार्ट अटैक है। अभी एक बंदे को सीने में दबाव पड़ रहा है, जो हमने बात की है किस तरह वो टिपिकल है और दिल के दौरे के साथ उसका ताल्लुक़ है, वो इलामात महसूस हो रहे हैं। तो कितने कुछ लोग ऐसे में वो होशियार होते हैं, उस वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगर वो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं तो ऐसा समझ लो कि जो दिल की तंगी है, जैसे हमने कहा कि वो खून पहुंच नहीं पाता, तो वो 1 घंटे का टाइम हुआ होता है, वक्त हुआ होता है। तो उसमें दिल के जो कंप्रोमाइज़ होता है, जो खुराक नहीं पहुंच पा रहा था, खून नहीं पहुंचना पा रहा होता, तो उसकी वजह से दिल को दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन दिल जो है ना वो फ़िलहाल ज़िंदा हुआ होता है। दिल का जो हिस्सा वो मर नहीं जाता तब तक। तो इसका मतलब ये है मेरी बात का कि जितनी बंदा जल्दी टाइम पे पहुंच जाता है तो उतना उसके दिल के लिए फ़ायदा होता है। अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, कि उसका रग है वो तकरीबन 95-96% बंद हुआ है, लेकिन वो घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसका दिल जो है ना वो बच जाता है। मतलब उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट टाइम पे मिल जाता है। उसकी वहाँ पे कुछ इंजेक्शन होते हैं इमरजेंसी वाले, कुछ गोलियाँ होते हैं वो हम देते हैं, जो खून को पतला कर लेते हैं, जो खून का लोथड़ा है उसको तोड़ देते हैं, तो वो दिल बच जाता है। कुछ हॉस्पिटल में, मोस्टली हॉस्पिटल्स में आजकल ये है कि उसमें एंजियोप्लास्टी, जिसको हम कहते हैं कि स्टंट वगैरह डालना, ये फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हैं तो वो भी, जितनी आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो आपको स्टंट वगैरह की ज़रूरत हो तो स्टंट डाल लेते हैं, तो दिल जो है ना वो हालात बच जाते हैं। तो इसका ये है। अब दूसरी बात है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा 2-3 घंटों में नहीं पहुंच पाता, थोड़ा लेट हो जाता है, तो सबसे बेहतर तो है कि जितनी जल्दी पहुंच सके। लेकिन अगर फिर भी लेट हो जाता है किसी ट्रैवलिंग की वजह से, किसी ट्रैफ़िक की वजह से, तो एटलीस्ट 12 घंटे के अंदर अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो चलो, स्टंट वगैरह का ऑप्शन तो थोड़ा सा खैर इसमें फिर एक्सक्लूड हो जाता है, लेट हो जाता है, लेकिन एक कुछ इंजेक्शन होते हैं वो फिर भी 12 घंटे तक उसको फ़ायदा दे सकता है, दिल को बचा लेता है कुछ ना कुछ हिस्सा।
ہمارے پاس کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں، وہ اس دل کے دورے کو معدے کی تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں میرا کوئی وہ نہیں ہے، دل کا کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مجھے بس ویسے معدے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ لو کہ میں نے بتایا تھا کہ دل کی دورے کے کیا علامات ہیں۔ جس بندے کو بھی اس طرح علامات محسوس ہوں، وہ اس کو اس میں اپنے آپ کو اس چیز میں نہیں رکھنا کہ میں یہ معدے کی تکلیف ہو رہی ہے، یا میں نے کل انڈا کھایا تھا اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، کل یہ میں نے چائے پی تھی اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو رہا ہے۔ اس کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ اگر ہاسپٹل ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کی ECG وغیرہ ہو جاتی ہے، ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ یار بندے کو واقعی دل کے علامات ہیں، دل کے دورے کے علامات ہیں، یا کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیری کر لیتے ہیں اس طرح کہ یہ معدے کی تکلیف ہے، وہ تقریباً 12 گھنٹے بعد یا 2-3 دن بعد یا 4-5-6 دن بعد جب اس کو کافی سخت درد جو ہے نا وہ کم ہوا ہوتا ہے اور معمولی سا درد ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں ہاسپٹل آتے ہیں۔ اب وہ ہاسپٹل میں دل کی دورے کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ آ ہی جاتے ہیں، وہ اس کی کمپلیکیشنز کے ساتھ جو پیچیدگیاں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اب دیکھ لو اگر دل کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ حصہ مر جاتا ہے جس میں اگر ہارٹ اٹیک چل رہا ہے، تو پیچیدگیوں میں مریض کا پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا، پاؤں میں پانی پڑنا، سانس کی تکلیف وغیرہ ہونا، دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہونا جو اپنے کنٹرول سے باہر ہوا ہوتا ہے، یا کچھ مریضوں کا جو ہے نا دل کے جو دیوار ہیں، جو گوشت ہے وہ پڑ جاتا ہے، تو یہ ایسے کمپلیکیشنز کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر ہم جو علاج کا آپشن رہتا ہے وہ صرف ان کمپلیکیشنز کو مریض کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ ہارٹ اٹیک جو آلریڈی ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں، اس کا بچانا اس حالات میں پھر کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ نہ کچھ بندہ اس طرح کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جس حصے میں ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے تو وہ اتنے دنوں بعد جب مریض آ جاتا ہے تو وہ آلریڈی دل کا وہ حصہ مر چکا ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ بچانے کی کوشش بھی کریں، آپ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی وغیرہ کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اس میں کوئی فائدہ پھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل کا حصہ آلریڈی مر چکا ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے موسٹلی جو ہارٹ اٹیک کا جو سب سے خطرناک جو میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس ہارٹ اٹیک پہ ہم نے یہ چیزیں کچھ بتائی ہیں۔ تو ایسے حالات میں بندہ جتنا جلدی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے کافی فائدہ مند رہتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ودن آدھا گھنٹہ 30 منٹ 25 منٹ کے اندر ہوا ہے، اور وہ ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اس کو اسی وقت سارا علاج ہوا ہے، تو اس کے دل کا جو حصہ ہے وہ ذرا برابر بھی اس میں وہ جو سیلز وغیرہ مر جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوئے ہی نہیں۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے جن کو اس طرح علامات محسوس ہو رہے ہوں، تو وہ کوشش کر لیں کہ ہاسپٹل جتنے جلدی پہنچ سکیں، تاکہ آپ کو جو علاج ہو رہا ہے اس سے آپ فائدہ لے سکیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو دل کی ہارٹ اٹیک کے 2 اور اقسام ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے ریلیٹڈ کن لوگوں میں یہ چیزیں، یہ ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتا دیں گے۔